एक नंबर ती अच्छी तन्मय व्यस्त ही कौन खोजुला क्या खोजुला सार्ट खोजुला क्यों माने सब बेले अन्य को दोष दियंती कि माने सब बेले अन्य लोके दोष दियंती कहे जो माने निज काम निजे करती नहीं से माने सब बेले अन्य को दोष दियंती क्यों कारणरू भद्रलोक जोरीमाना देले सामान किनी खरीदा सामान्य अजत्नरू भद्रलोक जोरीमाना देले चंदन कौन कौन संग्रह कर रखिथिला नाना प्रकार पत्थर पशु पक्षी चित्र पक्षींकर पर डाक टिकेटार मुद्रा ओ नंबर राज्य संग्रहालय केउठारे अवस्थित भुवनेश्वर 2 नंबर प्रश्न क्या अच्छे आस उत्तर लिखतार उत्तर आम लिखूँ क्या 2 नंबर प्रश्न है क नंबर जिनिस सबू को सजाई न रखिले आमर की अवस्था हेबा बोलছে से जिनिस के सजाई के रखिले ताको खोजारे आम बहुत कष्ट समय नष्ट हुए आर कष्ट भी हुए अन्य उपर राग भी हुए अन्य को दोष दे भूल करने पड़े एवं अन्य समय अपमानित होगा पड़ी थाए ख क्या बोली कहे ख कहे जे घर बाहर बेलू तन्मय राग तमतमी बाहर कहीं तन्मय प्रतिदिन कौन ना कौन हजाए एमती लिखब केउटी केउ जिनिस रखे तार ठिकाना न थाए जहाँ खोजे हठात किसी मिले नहीं यही असुविधा बराबर लगी रही था तेणु से घर बाहर बेलू खोजुवा जिनिस न पाई राग तम तम हो बाहर बोलছে क्या कहे उत्तर ने तन्म सबुदिन किसी ना किसी हजौथि से आउ कहला जे केउटी जिनिस रखे किन जिनिस किन रखी दिसे से सोर नहीं करि पारे ले से राग ने बाहरला ग नंबर है दुर्लभ पदार्थ आम कहीं संग्रह करवा दुर्लभ बेले जिन जिनिस कम अच्छे नेले नहीं मेका मिले ना दुर्लभ पदार्थ संग्रह कले आम से अनेक कथा जापर तेणु से गुड़ी संग्रह करवा घ कहे जे चंदन घरे कौन सब देखी तन्मय खुशी गला क्या देखला नाना प्रकार पत्थर पशु पक्षी चित्र पक्षी पर और डाक टिकेट मुद्रा वो कहे कौन सी जिनिस को साहित्य रखला आम कि उपकार हुए क्या पकासी ठीक समय ने मिलवा खोजुले आगे आनंद भी मिलता आनंद गोटे जिनिस जल्दी मिले श्रद्धा लगसी अच्छा डगरू थी डगरू तो क्या मिलवा इरा सरलार्थ बेले जिन एमती सरल भाषा बुझाई लिखे एमती प्रश्न आसला बेले जिन अच्छे आगटा जड़े जत्नशील आज जिन लास्टा हारी जाए ना इ आगटा के आर पचटा के दुईटा लेख डट 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 देव ये सब तीन लेखा ना सरल भाषा एमती आसला बेले आगटा आर पछटा के लेखिक मझे डट 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 एमती देदेव क्या लिखब उक्त गद्यांशटी गद्य गद्य बेले आज आम पाठ पढ़लु पाठ कर गद्य आज गीत पढ़ी लिखब पद्य आम साहित्य कलिका पुस्तक साहित्य रखा सजाई रखा विषय आनीत कहला जिन अच्छे यत्नशील और दायित्ववान लोक जो के हाजाए ना किन पुस्तक आसूचे पाठ लिखले भी हवाना पाठर साहित्य रखा सजाई रखा विषय आनीत यहाँ आनीचु यही प्रसंग लेखक पद्मलोचन पाल्टा सिंह यत्नशील और दायित्ववान लोकर सफलता विषय कहते जन उक्त सबुति उक्त उक्त लेखब पद्य थिले गीत थिले पद्य लेखब और पाठ थिले गद्य लेखब गीत थिले लेखब पद्य पद्यांशटी और पाठ थिले लेखब गद्यांशटी
ପଢ଼ୁକା ଲିଚେ ତନ୍ମୟ ବଡ଼ ଭାଇ ଚନ୍ଦନ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସାଇତି ରଖେ ଆରୁ ସଜାଇ ରଖେ, କିନ୍ତୁ ତନ୍ମୟ କାଁ କର୍ସି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯତ୍ନ ନିଏ ନାହିଁ, ଏଣୁ ସେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼େ। ତନ୍ମୟକୁ ଠିକ୍ ବାଟରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚନ୍ଦନ ତାଙ୍କର ଗୁରୁଜୀ କହିଥିବା ଗପ କହିଲା ଏବଂ ନିଜେ ସାଇତି ରଖିଥିବା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ତନ୍ମୟକୁ ଦେଖାଲା। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଯେ ବିପରୀତ ତାର ଉଲ୍ଟା ଲେଖମୁ, ଯେନ୍ତା ମିଛର ହେଲା ସତ, ପରିଷ୍କାର ହେଲା ଅପରିଷ୍କାର, ଯତ୍ନ ଅଯତ୍ନ, ଅପକାର ଉପକାର, ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା। ଏମିତି କହିଛି 5 ନମ୍ବର ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ଆଣି ଖାଲି ଜାଗାରେ ଲେଖ। କେତେ ଦେଇଛି ଲେଖେ ତଳେ ଦେଇ ଏନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଏନେ ଇ ଲୋକକୁ ବାଛି କରିଥିନେ ଲେଖ ବୋଲଛେ। କହିଛେ ଜିନିଷ ସାଇତି ରଖିବା ଗୋଟେ ଡେସ୍କ କାମ ନୁହେଁ, ଭଲ କାମ ନୁହେଁ, କାହିଁ କଠିନ କାମ କି ଉଚିତ କାମ। ଜିନିଷ ସାଇତି ରଖିବା ଗୋଟେ କଠିନ କାମ ନୁହେଁ, କଠିନ କାମ ନୁହେଁ। ଆମ ରାଜ୍ୟର ଡେସ୍କରେ ଗୋଟିଏ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯତ୍ନଶୀଳ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଲୋକ ଜୀବନରେ କେବେ ଡେସ୍କ ନାହିଁ, ହାରିଯାଏ ନାହିଁ। ଛଅ ନମ୍ବର କହିଛି ଆସ ତଳେ ଥିବା ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ବହିରୁ ଖୋଜି ପୂରଣ କରିବା। ହେଲେ ଜିନିଷ ସାଇତି ରଖିବା ଗୋଟିଏ କଠିନ କାମ ନୁହେଁ, ଏହା ଗୋଟିଏ ଭାରି ଭଲ ଗୁଣ। ହେଲେ ବହିଟି ପୁରା ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଦେଇଛେ ନା, ହେଲେ ଖାପେକ୍ ଇଟା ଦେଇ ଦେଇଛେ, ଆଉ ଇଟା ଯେନ୍ ଖାପେକ୍ ଅଛେ ବହିଟି ଡଗରା ହାଉସେ କହୁଛେ। ସାମାନ୍ୟ ଅଯନ୍ତ୍ରରୁ ତାଙ୍କୁ ଆର୍ ଏତ୍କି ଆମେ ତାଙ୍କ ଡଗରାମୁ ହେଲେ ଅଛେ ନା, ଅପମାନ ଓ ଧନହାନି ଉଭୟକୁ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡେସ୍କ କେତେ ଲେଖା କାଟି କରି ରଖିଛି। ଘ କହୁଛି ମୁଁ ପରା କେତେ ଜାତିର ଜିନିଷ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆମ ଘରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସଂଗ୍ରହାଳୟ କରିଛି। ବଡ଼ ଭାଇଠାରୁ ସାନ ଭାଇ ଅନେକ କଥା ଶିଖନ୍ତି। 7 ନମ୍ବର ହେଲା ଆସ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବାକ୍ୟ ଗଢ଼ିବା। ବାକ୍ୟ ବୋଲେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ତାକେ ଭିରାବାଟା ବୋଲସନ୍ ବାକ୍ୟ, ଯେନ୍ତା ଦୁର୍ଲଭ ପଢ଼ନୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଲଭ ପଥର, ଦେଖ ଏଇଟା ଭିରେଇছে ମଝିନେ। ପଥର ସଂଗ୍ରହ କଲେ ସେଥିରୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ କଥା ଜାଣି ହୁଏ। ବାହାନା ବେଲେ ସବୁବେଳେ ମିଛ ବାହାନା କରି ସ୍କୁଲରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଛି। ରାଗ ତନ୍ମୟ ରାଗତମ ହୋଇ ଘରୁ ବାହାରିଲା। ଦାୟିତ୍ୱ ବେଲେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରିବା ଉଚିତ। ଅପରାଧୀ ନିଜର ଭୁଲ କାମ ପାଇଁ ଗୋପାଳ ଅପରାଧୀ ଭଳି ନୀରବ ରହିଲା।